Gipahibalo ni General Santos City Mayor Lorely Pacquiao nga nagpadala siya og demand letter ngadto kang kanhing Mayor Ronel Rivera tungod sa kapin 16 million pesos nga pondo nga wala pa na liquidate gikan sa iyang administrasyon. Sumala ni Mayor Pacquiao ang maong pondo gikinahanglan nga mahatagan og klaro og legal nga liquidation kay kini gikan sa kaban sa syudad og katungod sa katawhan nga mahibalo kung giunsa kini paggamit. Sumala ni Mayor Pacquiao nga kung kompleto ang mga dokumento og naay sakto nga mga attachment nga nagpakita sa tukmang paggamit sa pondo, dili na unta kini mahimong issue. Apan sa pagkakaron wala pa siya nadawat nga tubag o klarifikasyon gikan kang Rivera kabahin sa maong issue. Gipasabot sa mayor nga padayon ang ilang paningkamot sa pagmonitor sa kahimtang sa mga unliquidate funds aron masiguro nga walay malapas sa balaod ug ang tanang pondo gigamit alang sa tinuod nga kaayuhan sa generals. Wala ko nagkamali nga last year napadala ang ato ang former mayor Ronel Rivera para sa katong wala na liquidate nga 16 million kapin, no? Kay sama sa kong giniingon kung kumpleto man kung naaman ang attachment wala angay ikabalaka. So nga tuwa lang syempre katungod sa katawan sa General Santos nga mabalaan nato kung asa na adto, kung mabalaan nato kung wala ba na o na-liquidate ba og tarong. So yun lang naman, no? Yun lang ang katulang ang ginapangita. Gipasabot usab niya nga ang ilang administrasyon determinado nga ipatuman ang transparency og accountability sa tanang aspeto sa pamalaod sa lokal nga gobyerno. Og mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Irish Lucerata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!